Okay, perfect. Good evening, dear students. I'm Jorge Sierra. In this lesson, you can learn about some modal verbs. Maybe, do you know some modal verbs? Andres or Gina? Do you know the modal verbs? So. What do you know? So, teacher. ¿Conoces alguno? ¿Conocen alguno de esos modal Sí, verbs? por Example. Can, cold, Yeah. should, Should. must, have to, Excellent. Yeah. might, may, cold, entre otros. And Gina? Hello, Gina. Teacher, es que se me acabó de ir la luz, está relampagueando. Okay. So, cool. What else? No recuerdo más, teacher. Okay, no problem. Maybe, Andres, do you know the difference between must, have to, and should? Maybe? So. Oh, Can, por ejemplo, es un verbo que significa poder, ¿no? Y es un verbo modal. to express ability, yes, habilidad. Habilidad, claro. Por ejemplo, cold, hay en call como que es de, por ejemplo, de permiso, como si fuera así como... Yes, permiso también. Exacto. Y solo es como para... Bueno, no recuerdo exactamente para qué se usa Okay, solo. Sé que must es excellent. como es como una obligación. Se usa como para Okay, ser obligación. Y may es como una posibilidad. También el verbo can y might, algo así. okay, perfect. Perfect, don't worry. Let me share you a video in order to explain about these modal verbs. In this lesson, we're going to learn about the modal verbs must, have to, and should. Okay, please pay attention to this video. Okay. Okay, can you see my screen? Hi, I'm Yes, teacher. And Gina, Kasha. Welcome to Oxford Online English. can you listen? Can you listen to the video? Yes, teacher. Okay, Yes. please pay attention. In this lesson, you can learn about the modal verbs must, have to, and should. Do you know the difference between must, have to, and should? English learners often mix these three verbs. In this lesson, you can learn how to use must, have to, and should correctly in English. Must and have to are both used to talk about obligations. Things Tanto el must and have to, ambos lo usamos para hablar sobre obligaciones, ¿ok? Okay, teacher. you cannot choose not to do. For example, we must talk to her before she leaves. I have to go into work early tomorrow. For example, in the first sentence, aquí decimos, nosotros debemos hablarle a ella antes que se vaya. Debemos hablarle a ella antes que se vaya. Y en la segunda, el second sentence, y dice, tengo que ir a trabajar temprano mañana.
o tengo que entrar a trabajar mañana temprano. ¿Ok? Dos obligaciones. If you say, we must talk to her before she leaves, you mean that you think this is very important and you need to do it. When you say, I have to go into work early tomorrow, you mean that you have no choice. These are both obligations, but they're slightly different. Ambas son obligaciones. Ambos verbos modales sirven para expresar obligaciones, pero tienen una pequeña diferencia. Just pay attention. Can you see how they're different? The first obligation is more personal, which is why you use must. You feel that it's necessary and important to talk to her before she leaves. The obligation comes from you and your feelings. What about have to? The second obligation is more situational, which is why you use have to. It's necessary to go into work early tomorrow, maybe because you have to meet a client or you have some important work to finish. Okay. ¿Notan la diferencia? La pequeña diferencia que hay entre el must y el have to. Gina y Andrés. Yes, teacher. Must es como para una obligación personal y have como para una obligación en una situación como dada, externa, digámoslo así. como dependiendo de una circunstancia. Ok, perfecto. Perfecto. The obligation comes from the situation, not from you. Let's see some examples. I must pay him back, like I promised. You made a promise, and now it's important to you personally to keep your promise and pay him back. He has to do a lot of homework every week. He needs to do a lot of homework because the school gives him a lot of homework. Okay. In this, Gina, ¿nota la diferencia, la pequeña diferencia que hay entre estos dos verbos modales? Yes, teacher. Yes. Como podemos notar, con el have to sí debemos conjugar el verbo como tal. Tenemos que tener en cuenta la regla del presente simple. Es decir, que para terceras personas vamos a utilizar el has. Para el must en the others modal verbs, para los demás verbos modales, sí es el mismo, no cambia para todos los pronombres. Sean incluyendo las terceras personas, no va a cambiar, ¿ok? No va a cambiar ni el verbo modal, ni va a cambiar el verbo en infinitivo. ¿Ok? Ok, en la primera oración, ¿qué nos dice ahí, Andrés? Telas. Tengo que pagar. Tengo que pagarle a él, him. Tengo que pagarle a él. Ajá. Debo pagarle a él, excuse me. Debo pagarle a él. Debo pagarle a él algo que le prometí. ¿Cómo prometí? Debo pagarle como prometí. Pay him. Aquí el verbo, esto es un verbo frasal, pay back. ¿Ok? Este verbo es pay back. De pronto, si no saben, como para información, los verbos frasales los podemos dividir. El verbo frasal es pay back, pero aquí en medio va un pronombre. Entonces se puede hacer esa división. Y este payback, tell me. O sea que el verbo frasal payback es uno solo, ¿cierto? Es devolver dinero, devolverle dinero. Ok. Pero Pay ahí hace solo la es diferencia. pagar. Ajá. Sí, claro. Ahí pone him que es un pronombre Posesivo. posesivo, ese Pagarle a él. Eso.
Pay him. Pagarle a él. Devolverle a él o pagarle a él. Ok, Ok. es decir que es una obligación personal. Es algo que yo prometí, algo como moral. Sí, claro. Un dinero que prestó mínimo. Sí, y ya. En the second, podemos notar que dice que él tiene que hacer mucha tarea cada semana. O toda la semana. Cada semana él tiene que hacer mucha tarea, es algo situacional. También es una obligación, pero es algo situacional, algo externo. Es decir, a él alguien le pone mucha tarea, por lo tanto él tiene que hacerla cada semana. Ok. Let's It's continue. rare to use must to talk about obligations in spoken English. Native English speakers use have to much more in conversation. Ok. Para tener en cuenta, el have to es más utilizado, es más común en native English speaker o en spoken English. En el inglés hablado es más usado el have to. Ok. Sin embargo, el must. However, you can use must to talk about obligations in El must is more used in informal or writing English. Okay. Sí que es más común escuchar que en conversaciones utilicen frecuentemente el have to para expresar una obligación. formal or written English. For example, all passengers must have a valid ticket. Candidates must arrive no later than 5 minutes before the scheduled start time. Excuse me, aquí. Ok, aquí todos los pasajeros debemos tener un tiquete válido. O los candidatos no deben llegar tarde, más de 5 minutos antes de empezar la agenda, de comenzar el cronograma. No deben llegar tarde, más arrive no. Okay. This is a formal or writing obligation. Want an easy answer to this? Oh, Professor Terence sorry. Tao. Sorry. Okay. Any questions so far, Gina? Or no? Teacher. Here's an easy answer. Use have to when you speak. Using must to talk about obligations can sound very formal and strange in spoken English. Sin embargo, también podemos utilizar el más en conversaciones para expresar o para hablar sobre obligaciones. Pero puede sonar un poco más formal y como extraño a veces. Pero es possible. Okay. Now, should. Should. Different. Should es You use diferente. should to give advice or express your opinion. En cuanto al should, lo usamos para expresar consejos o opiniones o una recomendación. Ok, también es un verbo modal. For example, you should go to bed earlier. Then you wouldn't feel so tired all the time. Ok, como le decía, los verbos modales no los conjugamos para todos los pronombres. I, you, he, she, it, we, and they. Va a ser igual, va a ser should. El verbo que le sigue es un verbo en infinitivo. Es en su verbo en la forma base. Ok. Esta es como la estructura principal o la forma de crear este verbo modal. Ok, you should go. Sujeto, el verbo modal y el verbo en infinitivo. La única como excepción es con el have to, que a pesar que es un verbo modal, un verbo semiauxiliar, se puede decir,
Este sí debe tener en cuenta las terceras personas y llevar el tú después del verbo. Ok, in this sentence notamos un consejo. Dice que deberías dormirte más temprano o deberías ir a dormir más temprano, earlier. Entonces tú no te sentirías tan cansado todo el tiempo. Ok, es un consejo. You should go to bed earlier, then you wouldn't feel so tired all the time. Un consejo. This is my advice. I think it's better for you to do this, but it isn't necessary. It's not an obligation, so you still have a choice. No es una obligación, es un consejo. En cuanto al must y el have to, como es una obligación, no hay una opción de escoger, sino ya son obligaciones que debemos hacer. En este caso, sí, con should sí hay una opción, ya que es un posible como consejo o recomendación. He should do more work if he wants to get promoted. This is my opinion. I don't think he needs to do it, and I Para expresar una opinión también, en this example, aquí está expresando una opinión de que él debería hacer más trabajo si él quiere ser ascendido o ascender. Una opinión. don't necessarily care if he does this or not. You can't use should to talk about obligations or rules. When you say you should, you mean that the person has a choice. You're giving your opinion or some advice. However, must can also be used to give advice. For example, you must try the fish. It's delicious. Actually, you can also use have to give advice. You could also say, you have to try the fish. It's delicious. Can you tell the difference between using should to give advice and using must or have to? Ok. En cuanto al should, no podemos utilizarlo para expresar una obligación. Pero con el must y el have to podemos hacer uso de estos dos modales para expresar un consejo. Para dar un consejo lo podemos utilizar. ¿Notan estos tres ejemplos? You must try the fish, you have to try the fish, and you should try the fish. Es decir, podemos apreciar en el primero, pues dicen, debes probar el pescado. En el segundo, tú tienes que probar el pescado. Y en el tercero, deberías probar el pescado. La diferencia que podemos notar es que con el must y el have to, ese consejo o esa opinión es más fuerte, ¿ok? Es stronger. El should es un poco más débil. También es un consejo, pero es más débil. Si quieren expresar algo más fuerte, utilizamos el must o el have to. Okay, is clear? Yes, teacher. Or any question? No, I'm No? clear. Not. Giving advice with must or have to is stronger and more emphatic than giving advice with should. If you say, you should try the fish, this sounds quite neutral. But if you say, you must try the fish, or you have to try the fish, these sound much stronger. You're more excited about what you're saying. You really like that fish. So you can use must, have to, or should to give advice or express opinions. Using must
or have to expresses stronger feelings than just using should. However, if you want to give negative advice, only shouldn't is possible. For example, you shouldn't eat so much chocolate at once. You'll make yourself sick. You shouldn't take the job unless you're sure it's what you want. Ok, en cuanto a un consejo negativo, sí solo se debe usar el shouldn't. Ok, shouldn't. El must y el have to para expresar un consejo en forma positiva, pero ya en forma negativa sí solo vamos a hacer uso del shouldn't. Ok. Perfect. In negative sentences, you can only use shouldn't to give advice or express your opinion. Okay, excellent. Any question? Do you have question, Gina or Andres? No, teacher. It's clear. Okay, perfect. Now, vamos a comparar estos tres verbos. Please pay attention. Use must for obligations you feel strongly about. I must remember to send him a birthday card. Obligations in formal, written English. All employees must wash hands. Strong advice. You must read it. It's an amazing story. Okay, this is the uses from must. The modal verb must. Estos son los tres principales usos. Strong advice, obligation in formal written English, and obligation you feel strongly about. Saying something is forbidden if you use mustn't. Children must not be left unattended. Okay. Remember that mustn't or must not are more formal, and in spoken English it's more common to say can't. Next, what about have to? You use have to for obligations which depend on rules or circumstances. I have to wear glasses because I can't see so clearly. Most obligations in spoken English. Do you have to work tomorrow? Saying something is not necessary. You don't have to do this if you don't want to. And these are the main three uses of the have to. Obligation, which depend on circunstances. Obligaciones, las cuales dependen de las circunstancias o de la situación que se presente. La mayoría de las obligaciones en inglés hablado. Y para decir que algo no es necesario. For example, you don't have to do this if you don't want to. Tú no tienes que hacer eso. Tú no tienes que hacer esto si tú no quieres. Ok. También es un uso con el have to en negative. Ok, negative, ¿cómo podemos apreciar? Necesitamos el auxiliar do y la negación. Ok. Pero solo con el have to, que es la excepción de estos verbos modales. Los demás no necesitan verbos auxiliares. Ellos mismos son verbos modales y auxiliares, pero con el have to sí necesitamos el verbo auxiliar do or does, depending of the subject. For he, she, and it, vamos a utilizar el does. Does and doesn't, in negative. Okay, now, should. Strong advice. You have to try this ice cream. Using have to for strong advice sounds more conversational than using must.
finally, should. You can use should for giving advice. You should try once more. I'm sure you can get it. Giving negative advice. You shouldn't work so hard. Take a break sometimes. Giving your opinion. If they make us work overtime, they should pay us for it. One last point. Okay. Giving your opinion. If they make us work overtime, they should pay us for it. Okay, and these are the main three uses of the should. Okay, dar un consejo negativo y expresar una opinión o recomendación. Los principales usos del should. Y lo que les decía, no necesitamos verbo auxiliar. You should try once more. Ni necesitamos el to. Ok. Ready? They should pay us. No necesitamos el to, ni en este caso tampoco. You should try once more. Okay, perfect. Teacher, excuse me. Tell me. El verbo, o sea, el verbo del cual se está hablando de la acción en el momento que se use show, va de manera normalita, o sea, En su así forma como base. aparece ahí en The oración. base form. Sí. The base form, yes. Sí, En su forma base. Ok. En su forma como infinitiva. o sea, infinitiva, ese señor, eso, infinitiva, normalita, no hay que hacerle ningún cambio, Nada. En ninguna persona, sí. Ok. No changes. Perfecto. Perfect. Ok, perfecto. Thank you. Thank Okay, you. and Gina, any question? Do you have question? Dubs? Sure. One question. Hello. Hi, First. Yurani. Good to see you. Tell me your question. Must I understand? Tell me. Do you know? Tell me again, excuse me. Tell me your question again. I don't understand the modal The modal verb must. Okay, Andres. yes. Okay, Andres, tell me. Dime, teacher. What do you understand about the modal verb must? What did you Entendí. understand of the modal verb must? Oh. ¿Qué entendió? Tell me. Tell us. Okay. The modal verb is can and use of the ability, can call. Okay, Shall- but must. Please. Must, yes, must. Tell us. ¿Qué entendió sobre Obligation. este? Yes, obligation. Yes. ¿Qué tipo de obligaciones? Personal Yeah. en circunstancias y otras circunstancias. Ok. En cuanto a las circunstancias, sí ya implica el have to. Pero el más es más have to. para expresar obligaciones como personales. Personales. Yurani. El más, tanto Ok, el como más. reglas, digamos, de trabajo, escolares, ¿sí? ¿A eso se refiere? Para ese es más el have to, ¿ok? Reglas externas utilizamos el have to, pero reglas más como personales o una obligación moral o algo interno, ya utilizamos el más. Ok. La diferencia entre estos dos es que el más se usa para dar órdenes o expresar una obligación personal.
de la persona que esté hablando o de la persona que ordene. Pero el have to indica una obligación que viene ya de normas externas o de una circunstancia externa. No es algo que queremos. Con el have to no es algo que queremos hacer, algo personalmente que queremos hacer, sino es algo que tenemos que hacer. Es más fuerte como la obligación. Okay. Let me show you this. For example. La primera tenemos el should, que principalmente para expresar un consejo, dar una sugerencia, dar una opinión. Okay. You should go to the doctor. Deberías ir al médico. Es una sugerencia. Es decir, usted puede escoger si va o no. Alguien le sugiere a usted y usted puede decidir si va o no va. En cuanto al must y el have to, sí ya son obligaciones. Con el must, for example, you must wear your face mask. Tú debes usar tu tapabocas. Y con el have to, for example, they have to study for the test. Ellos tienen que estudiar para el examen. ¿Ok? Ya que si no, pues van a tener como una consecuencia. Lo pueden perder. O sea, no hay opción aquí. Hay que estudiar para el examen. En cuanto al shouldn't, is the same to give suggestions and recommendation. Pero pues no son obligatorias. You shouldn't watch too much TV. Tú no deberías ver demasiada televisión. Con el mustn't, to express rules, laws, or a strong obligation. For example, you mustn't feed the zoo animals. Tú no debes alimentar los animales del zoológico. En un have to ya cambia un poco. Ya expresa algo que no es necesario. Para utilizar el have to en negativo, ya lo utilizamos to say that something is not necessary. Para decir algo que no es necesario hacer. For example, we don't have to go to the school today. Tú no tienes que ir a la escuela hoy. Tú no tienes que ir al colegio hoy. ¿Ok? Ok, Yurani. Sin embargo, bueno, ok. En cuanto a las estructuras, esto sí es necesario tenerlas claras. Lo que decía en el video es que la mayoría o casi todos los modal verbs manejan esta estructura en affirmative, en negative, en interrogative. Okay, subject plus modal verb plus infinitive verb plus complement in affirmative. Es la forma de usar estos verbos modales. En todos. For example, can't, could, may, might. What else? Should, must. La mayoría de modal verbs vamos a utilizar estas estructuras. La única excepción la tenemos con el have to. ¿Ok? Ok. Con el have to tenemos lo siguiente. Con el have to ya necesitamos el auxiliar do para las oraciones negativas y para las oraciones interrogativas. Necesitamos hacer uso del auxiliar do. Y va después del sujeto
en la negativa y antes del sujeto en la interrogativa. Okay. Es decir, cumple la regla de simple present, del presente simple. De present simple, ya. Y en cuanto a la afirmativa, dependiendo del pronombre que utilicemos, ya saben, para pronombres en tercera persona, vamos a utilizar el has. Has to. Ok. Teacher, Tell me. next question. Por ejemplo, se debe colocar has to o en algunas veces yo he visto que colocan como to has, ¿no? ¿Es incorrecto? To has, for example, o como en No, no, o cuál. sea, estoy haciendo una pregunta, o sea, ¿tiene que ir has to o se puede colocar to has? Always is has to. Is Has to. very Oh, common. okay. Es más, gramaticalmente lo utilizamos es have to o has to. Okay. Ok. Okay. Sin embargo, creo que sí lo he visto así en algunos textos en algún momento, pero comúnmente es así. Más usado es así, gramaticalmente es así. Sujeto, have to, en infinitive verb. Ah, okay. ¿Por qué? Porque Debe pues ser por el por verbo el infinitivo que verbo. vaya acompañado. That's Okay. right. Exactly. Okay. Después del have tenemos el to y luego el verbo en infinitivo. Yes, Okay. comprendo. Pero- Yes, teacher. Thank you, thank you, Okay, teacher. this is an example. I have to see the doctor every month. In negative, you don't have to read the test. In interrogative, does it have to be ready tomorrow? Okay. Terceras persona, el does. Okay. Clear? It's clear or any question? Yes, sir. Clear. Okay, perfect. Perfect. Let's move on to the practice. Move on to the practice. Okay. Sorry. Okay. Okay. Sorry. Check. Okay. Share my screen. Okay, can you see my screen? Yurani and Andres? Yes. Yes. Okay, perfect. And tell me in the first question. Please complete this sentence. And Andres, the second question, okay? Okay, teacher. What is Okay, bring tell me. here? Bring, traer o llevar. Yes. Okay. Llevar. Must, should, There's not, should, or must not. Tell me. sorry. Okay, yes. You must bring your passport to travel to another country. The country, yeah. Must. You must bring your passport to travel to another country. Excellent. Okay, tell me, Andres. Okay, teacher. Question. Okay. ¿Me la cambiaron? Okay. You should bring a camera on your trip. You should.
Yeah? Yeah. Okay, perfect. Should. Remember, the Should. L, the L, Should. don't pronounce. No pronunciamos la Oh, L. okay. Okay, should. 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 In negative, shouldn't. Okay. Shouldn't. Positive. It should. Okay. Should. Okay, perfect. No pronunciamos la L. Okay, teacher. Thank you. A lo mismo, es lo mismo que con would. No decimos would, sino would. Good. Okay. Would. ¿Ok? Would. Perfect. Would. La L no la pronunciamos. Ok, the third question, Yurani. Okay. Must not bring plants, food, and animals to the other countries. To an other countries. Not. Must not. In contraction, Must. Mustn't. mustn't. Perfect. Mustn't. Mustn't. That's right. Andres, tell me. Mm. And answer is you should go through custom when you enter a new country. What do you know Should. this word? Customs? Custom. No, I don't know. Yurani? No? Mm, es como una tiendas, ¿no? Como, ¿no? No. Tiene No que ver algo problem. con eso, sí. ¿No? ¿No? No. Okay. Customs is aduana. La aduana. Okay. Por lo Okay. tanto, check again your answer, Andres. Check again. Should is you must. Excellent. Nice. Is Ah. mandatory. Is mandatory. Es Okay. obligatorio. Okay, teacher. Thank you. Obligatorio pasar a través de la aduana cuando entras a un nuevo país. Okay, you must. Perfect. The fifth one, Yurani. You should have a ticket to go on airplane. You should. Have a ticket, porque todavía no. Maybe, but it's more obligation. More mandatory. Must. Pues es como, ¿sí? O sea, es como deberías tener un tiquete, ¿no? O tú tienes que tener un tiquete, Okay, ¿no? maybe both is possible, maybe, but it's más stronger, es more stronger, más. Tienes que tener un tiquete para ir en un avión. Porque Ok. es como, sí, es una obligación. El que quiera viajar, pues debe comprar su tiquete, debe tener un tiquete. Según el contexto, is must. But should is possible. Is possible too, Yurani. También es posible. Ok. Ok. O have to. Have to también is possible. Y en este caso, si lo utilizamos, no, la oración también va a estar bien, independientemente que usemos dos have. Podemos decir, you have to have a ticket. Tú tienes que tener un tiquete. O sea, sería you has to have. You have. Para you es have. Has. Have. O sea, sí, exacto. Yeah. Have. Yes. Have. Para you, para este pronombre utilizamos el have. ¿Ok?
Pero pues en estas opciones sí, el Okay, yes. más preciso es más. Okay, the next question, Andrés. Okay, teacher, thank you. Listen, you should bring a bathing suit if you are going to a place with a beach. Should, yeah? Should, yeah. Yeah, perfect. It's a recommendation. You should bring a bathing suit, excuse me, bathing suit if you are going to a place we have beach. Beach, ok. Tú deberías traer un traje de baño. Tú Yes. deberías traer un traje de baño. Deberías llevar un traje de baño. Ok. Next. Yurani, please. To Yes, be tutor. safe. To be safe, you take a lot of caution. Okay. Should. Yes. Are you sure? Pues yo veo eso como sugerencia, ¿no? Must. Yeah, To be it's safe. a Es que es recommendation. como un consejo, ¿no? Yeah, Sí. but it's positive or negative? Please analyze the Negative. context. Okay. Negative. Yeah. Shouldn't. Should not or shouldn't. Shouldn't. Sure is. Yes. Durani. Shouldn't. Ok. La L no la pronunciamos. Should not or shouldn't. Ok. The L Should. Okay. don't pronounce. Para estar seguro, tú Should. no deberías traer mucho dinero contigo. No Contigo, deberías yes. traer. No deberías traer. Ok. Perfecto. Ok, Andrés, tell me. Teacher, the question is you must research the place you plan to visit. Okay, but like it's more an advice, maybe. Yeah, yes, It's yes. maybe like an advice. Or both is possible. Más and should is possible. Pero puede sonar más a un consejo. Tú deberías investigar los lugares que planeas visitar. Visitar, yes. Tú deberías investigar, deberías buscar. O también you must research the places, como un consejo más fuerte. También es possible, el must. ¿Se acuerdan que en el video también el must lo utilizamos para un consejo, pero de una forma más fuerte, más enfática? Okay, this is possible. Both. They both are possible. Okay, the ninth question, Granny. Okay. Must check the airline before you get on the airplane. Okay. Okay, yeah, in the same in the previous sentence, both are possible. Should and must. Okay, son un consejo. Should es un poco más débil, más suave, pero el must también es posible. Tú debes verificar en cuál aerolínea antes Sí, pues es te dejen. como obligatorio, ¿no? O sea, Ya, de checar. es más fuerte, es Ya un es algo consejo, pero obligatorio. más fuerte. Es una recomendación, excelente. It's a recommendation, more stronger, más fuerte. Pero should is possible too. Okay, Okay. excellent, Yurani. And the last question, please, Andrés. Okay, teacher.
You should arrive at least 3 hours early for your flight. Okay, excellent. Yeah, it's an advice or Yeah, recommendation. You should, remember, should. 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 You should arrive Without at L. Arrive. You should arrive at least 3 hours early for your flight. Arrive. You should arrive. Okay. It's arrive. Perfect. Perfect. Okay, any question? Any question so far? Not really Now, clear. Okay, nice. Let me check. Okay. Okay, now is let me share you another exercise. Only just the first one, okay? The first one. Match sentences with sentences A and E in this. no veo nada. Okay, sorry. Okay. Check again. Right. Can you see my screen? Yes, teacher. Okay. The third one, write sentences. You should or shouldn't. Please, Yurani. 1 and 2 sentences, okay? By the Okay, chat. tutor. Please send me by the chat. The three. Okay. Okay. Yes. And Andres, I the see. third one and the fourth one, okay? Okay, Andres? Okay, teacher. Okay, teacher. Third and fourth. Write sentences. Aquí nos ofrecen algunas partes, algunas palabras de la oración. Please use should or shouldn't. And please send me by email, by chat, by this chat, okay? Okay. Tutor, I have a question about Okay. the work. Well, I write. I write. Yes, I write. right. Yeah. Escribir. Right. Okay. I write the first and the second, the 2 point. Yes, in the chat. Oh, Yeah, in I the chat. thought. Or I thought the sentence organized or the okay, organized sentence. okay, then maybe it's better to tell me, to tell us in spoken English. Okay, please Okay. practice your speak. Your speak. Okay. Okay, tell me. The first one. ¿Cómo quedaría la primera? Ay, one moment. I'm thinking. One moment, But it's please. short. It's a sentence. It's a short sentence.
Ya tenemos el sujeto, ya You, tenemos el verbo en infinitivo, ya tenemos el complemento. yes. Sería, ya es analizar si es You, negativa positiva o negativa. I should be okay. Tell me. You should Should, remember, should. take Okay. a map. You should take a map. Yeah, excellent. Yeah, Yes. excellent. You should And the take a map. second, yes. You shouldn't, yes? Shouldn't. Shouldn't Okay. forget to take an umbrella. Yeah, perfect. You shouldn't forget to take an umbrella. Excellent, Yes. excellent. Perfect. Okay, for example, you shouldn't forget to take an umbrella because it often rains in Bogotá, in my case. Está lloviendo mucho, está lloviendo a menudo aquí en Bogotá. Okay, perfect. Okay, Andrés, the third Okay. one, Yes. tell me. Okay, teacher. The question 3 and 4. 3 and 4, yeah. Tell me, Yeah. tell us Okay. your Okay. answer. Okay, teacher. Thank you. Sería así. I should be careful. I should be careful. Perfect. I should be careful. Debería ser cuidadoso. Excelente. Un consejo. Next sentence. Next sentence. They shouldn't ask for direction. They Negative. shouldn't, negative. Ask for direction. Maybe in Bogotá. In Bogotá, maybe could be apply this advice. They shouldn't ask for directions. No deberías preguntar por direcciones. Because you may lost. Podrías perderte. Porque aquí le dan uno a una dirección y otro a otra. Lo mejor es el Waze o el Google Maps. Sí. But in the context is positive. They should ask for directions. Okay. Ellos deberían preguntar por las direcciones. Puede ser, es más positiva, es más un consejo positivo. Okay. Okay. Perfect. And now in the following exercise. Okay, please. Let me share you this exercise by the chat. Please open in your laptop, in your computer. And please solve the point B, this point. Only this point. Okay. Write a short paragraph about what you have to do today using have to. Vamos a simular de que nos acabamos de levantar. Entonces vamos a escribir un párrafo de tres o cuatro, tres líneas puede ser. Okay, teacher. Hablando sobre qué tenemos que hacer hoy. ¿Ok? Vamos a simular que nos acabamos de levantar y vamos a escribir en nuestra agenda qué tenemos que hacer hoy. 1, 2, 3. Maybe 3 sentences. ¿Ok? Yurani
¿En Andrés? Tutor. Teacher, 3 minutes. usando, Have to. usando, No have time. to. Only have to. For example, I already wake up. Tell me, Yorani. Sorry. How time have to exercise? 3 minutes. It's so 3 short. minutes? Short paragraph. No. Only. Solo son 3 líneas. Mejor Solo te los. son. Solo son. Oh, ok. Mientras pienso. O mejor 5 por lo menos. lo dices. Yes. At least 5 sentences. Son muchas cosas las Okay. que tiene que uno hacer No. en un día. Yes, but it's Entonces habla short por the ahí unas 3 time. o 4 cosas. And then Okay. 5 minutes. 5 minutes. Es como para escribir la idea. La idea es para escribir la idea y que la digamos, que hablemos. Ok. For example, I have I have to get up. to I have to work. get up at Okay, the earlier I have to get up get up earlier. mhm, Tengo que levantarme más early temprano and go and go to to work. the gym and Okay. then I have I have to take a shower and Okay. and I have to work. Wait, sorry. Uh, For example, todas las cositas que podemos hacer en un día. Okay. Okay, 3 minutes is faster. Empecé. ¿Cómo es después, tutor? After. After, yes. After. Okay, Thank you. no problem. Y Teacher, una frase más útil, Librani, es how do you say después? How do you say después? Okay. Para clases posteriores o con otros tutores. Palabras que no yeah, sepamos, le preguntamos how do you say after? Después, excuse me. How do you say después? Okay. Okay. Okay, tutor. teacher, una Tell me, cuestión. Andrés. Okay. Problem. Por ejemplo, tengo confusión. Homework y tax ¿son tareas o son dos cosas diferentes? No, ambas se utilizan para tareas, pero es Ok. más, homework es más de tareas del colegio.
Okay. más usados, pero ambas se pueden utilizar para tareas. It's the same. Okay, Task teacher. or Thank you. homework. Sino que homework se utiliza solamente en singular, homework. Y tareas, task, sí podemos hacerla en plural. Okay, teacher. Solamente usando to have o have to. Ya, preferiblemente. Pero Okay, pues teacher. podemos complementarla con otro. Ya. Okay. Are you ready, Andrés? So, teacher. 1 minute. 1 minute more. One minute. 1 moment. Finish, teacher. Perfect. Tell me. Okay, teacher. No sé si estará bueno, pero bueno. Say, I have to get. I have to get up early. Take a shower, go to work. Then I have to do homework. I should sometimes exercise for the morning. Okay. Perfect. Finish. No more. Finish? Okay, No more. excellent. Finish. Perfect, Andres. Okay, Thank teacher. you. Okay, teacher. Now, Yurani, your turn. Tell me. Andres, maybe repeat the last part. Could you- Okay. Could you repeat the last part? Que repita lo que acaba de decir. La última parte. Maybe. I should sometimes exercise in the morning. Should. Okay. Exercise. I should. Sometimes exercise. I should. Sometimes I should. I should exercise. Exercise. Yeah. Yeah. Ejercitarme. Yeah. What else? In the morning. In the morning. Yeah. No more. I Yes. should No more. exercise in the morning. Okay. Maybe sometimes I should exercise in the morning. Debería ejercitarme en las mañanas. En la mañana. O every morning. Okay. Cada mañana. Ah, mañana. Perfect. Ya que me acuerdo, el could, should, and would. What else? No, I don't remember. Pero, por ejemplo, en estos tres verbos modales, no vamos a pronunciar la L, ¿ok? Could, should, and would. Good. Okay, teacher, thank you. Could, should, and would. Always, ¿ok? In negative, in positive. Could, should, would, Positive. or couldn't, shouldn't, wouldn't. Okay, teacher. Negative. En negative, en positive, no pronunciamos la L,
Olviden la L. Okay. Okay. Perfect. Yurani, Yes, teacher. tell us Uh, your paragraph. Okay. It's short or it's good. Go ahead. Ready. Go ahead. Adelante. Okay. I have to get up 6 o'clock. And I have to go to the academy for start the class. After I have to go to the job because I don't have much time. I go to have lunch on o'clock and I have to go to Lunch. I have to have lunch. Tengo. I go. Okay, I have to go. Okay. I have to go to have lunch at 3 o'clock. At 3, Yeah. for example. I have to go to have lunch at 3. Okay. Para las horas utilizamos el Okay. at. Para las horas. At. Te iba a preguntar. Okay. Y el have lunch. Okay, tell me. Excuse me. Es para los días, ¿sí? Días, ya. Okay. Días o fechas exactas. Pero para las horas, el at. El at. Okay. Okay. I have to go to have lunch at 3. Tengo que ir a almorzar a las 3. Perfect. Okay, aquí in this, I have to go to academy. I have to go to academy for starting. Starting my class. Starting my class. Okay, for example, I have to go to academy for starting my class. Okay. Si va a utilizar el start, entonces va a decir to start. To start o for starting. Para empezar. Okay. To start or for starting. It's Okay. possible. Thanks. Para empezar, ambos son posibles. Pero entonces, si va a utilizar start, lo utilizas con to start. Y si es el starting, con for. Yes. Okay. And I have to go academy. Go to the job. Perfect. Okay, perfect. Nice. Any questions so far? Natural. No, teacher. Clear. No, it's clear. Let me check. Okay, 7 minutes. 7 minutes more. Okay, finally, you are going to do this speaking exercise. I'm going to ask you 2 questions. Okay, yeah, 2 questions for each one. Okay, first, Andrés. Okay, Andrés. Tutor. Okay, tell me. Using a must, should, and have to be, or only one. Have to. Okay, have to. No, have to be. Have to. Okay. Yes. Have to, should, or must. Okay. Depending of the question. Okay. Please pay attention to my question, and you respond depending of the modal verb. What I use
Dependiendo del verbo modal que yo utilice, así me responden. ¿Ok? Andrés. Hello. Tell me, teacher. Okay, Andres, maybe. I wanna make a lot of money. Give me some advice. I wanna make a lot of money. Give me some advice. I don't know, Amsterdam. No Teacher, problem. you Okay. question. Okay, no problem. Repeat. I want to make a lot of money. Give me some advice. Maybe it's better. Mejor o not yet. Yet. Okay. Please write a sentence by the chat. No problem. Okay, teacher. Okay. Nice. I wanna make a lot of money. Give me some advice, please. Um, I want to make or I wanna make. I want to make a lot of money. Give me some advice. I have to. You. Usted me dice a I. mí. Usted me está dando el consejo. Entonces me dice you. Okay. You should. You should, yeah. You should. You should to make. Yeah, to make. No. To know. You should make. You should make. You should make. You should make. Very Un money. consejo. Un consejo para hacer mucho dinero. ¿Qué consejo me podría dar? You should make business. 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 Yeah. Business. Okay. You deberías make. Maybe do. You should do a new business. Business. Okay, maybe let me check. Business. Right, perfect. And Yurani, tell me an advice. Okay. It's an advice of Andrés. You should do new business. Deberías hacer nuevos negocios. Sí. O sea, yo En- debería aconsejarte acerca de cuál es o cómo, ¿sí? No, another advice. ¿Qué otro consejo? Okay. You should find other job. You should. Find other job. Tú deberías buscar otro trabajo. Nice, excellent. O apply. ¿Cómo? Apply for another job. Escribe para aprendérmelo. You should apply. Aplicar. Apply Yeah. for. Okay. Yes.
you should Perfect. apply for another job. Yes. Perfect. And okay, Yorani, again. What do you have to travel abroad? What do you have to travel abroad? No te entiendo. Tutor, can you write in the chat, please, the questions? Yeah, I could. Thank you. Then give me a second. What do you have? Okay. Okay, un advice for everyone. Un consejo para todos. Cuando vayamos a pedir un favor, utilicemos el could. Okay. Okay. Okay, Could. yes. So, okay. Good. Es más Eh, educado. Es más educado, es más formal. El Okay. can también es possible y también uno lo entiende, pero es más como más rudo. Es más brusco. Ok. Es como más confianzudo, digámoslo de esta forma. Ya, más confianzudo, más, más fuerte. Ok, tell me. What do you have to have? Good es más formal. Más formal. You- Yeah. Nice. you have to You have to. Yeah. you have to passport Nice. vigent, yes, You have vigente, to have. Yeah. to passport vigent and Or valid. Valid passport. valid passport, yes. Passport. In any countries, Yeah. in any countries, ¿cómo digo exigen o piden? As. Bien, as. Or demand. Demand or Okay. require. In any Require. country, demand have to booking in any hotels. Yeah. Or Yes, reserve. yes, reserve Reserve. booking, yes. Reserve. And you have to no, and you have to ¿cómo digo? Inscribirse o hacer un registro. Registrarse. Checking. Yes, and you have to check in in immigration. Yeah. Yes, is it are the three como los tres pasos más importantes para viajar al extranjero, como three Steps. steps for travel to other country. To travel abroad. Yes. Viajar al extranjero. Travel abroad. Okay, but however, there is item or thing, an important thing to travel abroad. Maybe, Andres, do you know? Yes. No diré mucho porque todo lo dijo la compañera. Ok, pero falta Bueno, algo importante. okay. You could have a visa
Yeah. Have to hotel reservation. Yeah. No more. Okay. And maybe, what do you think? I have to money. I have to money for I have traveling to abroad. money. I have to a lot of money. I have to a lot of money in order to travel abroad. Okay, but it's perfect. Thank you, Yurani, and thank you, Andres, for your answers. Okay, everything is okay. Any question, any doubts, Yurani or Andres? No, it's Perfect. clear. Okay, nice. Thank you. Thank you. Thank you very much for your attendance, for your participation. Okay. Thank you, teacher. And You're welcome. see you Thank on Thursday. Yeah, on Thursday. Okay. Okay, teacher. See See you. you. Okay, yes. Perfect. Good night and Okay. goodbye. Good night, tutor. Bye. Thanks for your class. Bye. Okay. Worry. Bye.